muratu muna kongotu la ufambe unina ukasa kadi hurul ayri muso kele na dagi tu nya kono nya be kasa be dia ayabla dala o de nyini wa walma ebi ka produit munani de no fe na sogora na ti sora dro coronavirus bala trima famude ebe arjana de nyini wa walma ebe ujuma were nyini kira ci kun flana nye basira no de fiye nando na basiran kono ambe siya foka duguje basiran dama me ambe pousser ka ta nyefe kira ci kun flana wana ziran mo baba billahi parce que jama e flade hala en fleta so mina sa mo flade banna mo nyuma ani mo jugu muso nyuma muso jugu che nyuma che jugu demseni nyuma demseni jugu o kuma na nan kuma na nyuma o fe ambe jugu ma o ta da kene kan ka kuma fe bashiran wa nazira Mamadou bema nyide mo baga fo jena kela e kaka tubi kuma fe kaka farawali musola ne kira chikunde aka farawali musola nabe muso fe akata musulmi kele bola muso mancha che alli mali chebe muso nananta muso tobitu e mene ka kileni min dembolo munyinoro la e muso mancha we e ka fo ite farola ko kira ka kumi fe ika sabali ni kuna kadi ka tubi ika sigi ngwa fe jona ni bana muslahata la ko ni sara ka ibe jana mana bagabagalike munafiki bagabaga kafiri bagabaga jenakela bagabaga muso min ba che doya kuma fe na sara kan billahi atekisi na sara kan atekisi abaga muso che doya la ngo afo muso yinye ko ne Muhammadu ko ne mo tumbe ya Maria ko mo ka sujudu ke mo ye ko ala kumba afo muso de ka sujudu ka che mais doronde ala mo ya Maria mais te sujudu ka yake me abunya الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم chede dutiye chef de famille aledi du nungurube aledi bolo la hara alebe nyingai kunkola hal na ta janama kono kaka ti bolo ahalal I halala ni de nyinna chebe fe okmala ni emase ki furu cheddo ko bunya ko hakedo imase ko ke foi were kama ake ko ni de ne de fay e de fama nganga doga yebulu de ni muso nyuma utanu na ku fo muso jugu kuma kan ka ku fana fe wala so bi se ka tubi ngam fle o kene de kan talimi ya famu ya ni sawerete ibe tubi o ni tubi ra ka boala ya ni sawerete e be hera soro I che be hera soro I de o be hera soro Mamadou bagabagali ke ika che o bagabaga ko hey ay klaw muso ni nyokoche ay clé chew ay klaw muso ni nyokoche no be muso furu abe daga ka furu kele no tibo adafa fulala na sebiye no tibo adafa sabala na sebiye no tibo adafa nanina ni iya don ka fo itse ka clé dankidema ala ni nde fanyede chedo be we muso fula furu manganga tafi en wala côté koni ya donc il se katlen ki ka dangilema mais flata e matle yewo yebe ko no musu pasoko munu ko no musu pasoko kerende muso ya fisiri wale fisiri fasara
muso fɔlɔ min i b'a furu don min na tamatiku tuma dɔw la i bɛ tila a la tuma dɔw la i bɛ si a la o de muɲuni ye ka sabali ye k'i ladon ka muɲu ye foyi t'i bolo bi wari sɔrɔla miliyɔn cayara i ye dɔ wɛrɛ ta ka d'a kan o ma k'a basilama ye mɛ k'a to dulonnen k'a fili kalimu Allah kan fisiri wale Ala ko k'i tilen n'i y'a dɔn i tɛ se k'i tilen k'i ka dan kelen ma n'i ko i bɛ cɛ jɛngɛlen bɔ an na a tɔ b'a kɛ bon kira ye bagabagali kɛ nin de la ko hey munafiki jahidil kufara wal munafiqina Mamadu kafiru bagabaga ani nafigiw nafigi de ko a bɛ Ala fɛ a da la mais haqiqatan a tɛ Ala fɛ nafigi ko a bɛ kira fɛ a da la a dabara la mais haqiqatan a tɛ kira fɛ n'a kelen b'a ka so kɔnɔ billahi hala tɛ sali mais n'a nana jamana a ye wuli an ka sali wasali waati sera hayya ala sala mais a ka haramu salila tɛ a tɛ Ala yɛrɛ fɛ a tɛ silamɛya yɛrɛ fɛ o de ye nafigi ye Mamadu nafigiw bagabaga kafiriw bagabaga suɲɛlikɛlaw bagabaga dangadenw bagabaga n'i b'a fɛ ka fu ɲini dangaden don fu hali fu fana ka fisa ni ale ye ale niyɔrɔ tɛ diɲɛ na a niyɔrɔ tɛ lahara dangaden tɛ barika sɔrɔ ni Ala ye barika bɔ i ka ko la depuis diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ faden bɛɛ bɛ yɛlɛ i sanfɛ n'i ye wari ɲini i t'a sɔrɔ n'i ye bolola kɛ i b'a kalan fo fa bɛ wuli i la i ye minnu kalan olu bɛ tila ka kɛ fɛn ye ka taa k'i to Bonjour et bienvenue. n'i ye kalan kɛ cogo o cogo ni danga b'i kɔ i ka kalan bɛɛ laban bɛ kɛ lɛtiri sɛbɛn ye hali lɛtiri sɛbɛn fana o sanga binna mɔgɔ tɛ lɛtiri sɛbɛn bilen sisan bɛɛ bɛ lɛtiri sɛbɛn i ka téléphone de la k'a bila ka taa mais na i sigi i ka n ka lɛtiri sɛbɛn o dabila la Ala kana kɛ dangaden ye wallahi dangaden ye fu de denmisɛnninw a y'aw masaw bonya a y'u dusu sumaya a y'u laɲagali wa a ka hɛrɛ b'o la a bɛ kan ka min kɛ n'aw nɛgɛnnen don an ka toromɛti fɛ an ka sigirɛti min an ka dɔlɔ min an ka jɛnɛya kɛ n'an k'an diya wallahi n'i y'i diya cogo o cogo ni diɲɛ in kɔnɔ a laban ye i b'i koya a fɔ n ye fɛn jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a ka di n'a tɛ laban goya la e k'o fɔ n ye kelen dɔrɔn fɔ a bɛɛ n'i ko dumuni duman de ka di diɲɛ kɔnɔ dumuni duman o dumuni duman ka di ye an k'a bɛɛ las'i ma n'i ye san 20 k'o la a bɛ fɔ k'i ka duman dumu dabila docteur yɛrɛ de b'o papier d'i ma ko hey sari min n ko b'a sɔrɔ jabɛti de y'i halaki ani tension wulibali tɛ n'i y'i ɲɛsin muso ko ma k'e tɛ fara o ma i mana fɛn o fɛn ye f'i k'i da o disi kan a mɛn o mɛn i bɛ sa bana jugu dɔ b'i sɔrɔ a b'a f'i ye ko e k'i a dabila sa foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ k'a ka di ko n'i y'i yɛrɛ d'a ma kojugu n'a t'i fa a y'o kelen fɔ n ye o ka di yan mais don arjana kɔnɔ saya tɛ yen kɔrɔ tɛ yen dɛsɛ tɛ yen i yɛrɛ d'a bɛɛ ma i kelen ka daraka i bɛ se ka saga fila dun a tɛ foyi k'i la ka dumuni kɛ k'i fa i b'i ka so kɔnɔ hali ɲɛgɛnna taga t'a la parce que mɔgɔ ma da sɛgɛn kama ye hali n bɛ taa ɲɛgɛn na o bɛɛ ye sɛgɛn de ka dumuni kɛ k'i fa i tɛ banakɔtaga kɛ i tɛ sugunɛ kɛ i tɛ bana i tɛ kɔrɔ i tɛ dɛsɛ ɲadimi bɛ na bi o t'a la nasɔngɔko dɛsɛ bɛ na bi o t'a la n muso man kɛnɛ o t'a la n den man kɛnɛ o t'a la i bɛ hɛrɛ kɔnɔ et puis hɛrɛ ye kabako ye min ye gudayi dan t'a la san 100 tɛ san 200 tɛ fo ka taa min kɛ wa arjana kɔnɔ saya tɛ yen la ilaha illallah muhammadu rasulullah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin wallahi ala kira e ka cili kɛra hinɛ ye danfɛn bɛɛ ma nin de fɔra mais karamɔgɔw bɛ yen bi u bɛ kan ka anw ka waguli saboter fan bɛɛ ko karamɔgɔ dɔ bɛ yen k'olu bɛ mɔgɔw kafiriya a kuma dumannin ka di kunfin tulo kɔrɔ mais a yɛrɛ y'a dɔn nkalon don o ye jumɛn ye ko kan kana maaw don jahanama kɔnɔ ko jahanama t'i ta ye ko ala de t'a dɔn k'i ka mɔgɔw ŋaniya ni ɲuman ye k'i ka hɛrɛ ɲɛsi ka bɛɛ ma
kika ngani kika do ala be se ka be do arjana ko ala be se ke nga ala ta ke parce que ala e janama da ko danga de be to akoro ni danga de ma danga de ya dabla ni sara ka ibi janama ko ni so ma sunyali dabla kuma kera fe ka dese akwate billahi na sara sugella be janama ko muso che dogoyala na sara ka be janama ko ha mo min ga bare galontige mo min ye hasidi ata fe masika hera so janama deto na ma tubi ka bala me wo mo ngere ni de ko kolosim na doro ka saba ni astaghfirullah ke shiya keme ko galodo fefen kan dia ke ko billahi ko ala ba be ya me karamo ke mu nyo fie imala sa muso ni cinne ma billahi ni o tiga ala te ya ibe kan ka on de tatige o de la ko ala be ya fa minga dia ke me ka ala sa yare ma ba mo fa ala be ya fa yare denge do kunti wali bitiki dakari ala be ya fa aka bitiki dakari billahi aba fi ka le ka bitiki dakari ba ko ala te ya fo o kuma ale de mo ye me mo to te mo ye kun fi yere ba do ko ni ye galodi amma silla meknyate ginyala tike kono kira chira de anga lafia e kana ne tonyo ne kana etonyo wali muso tabulo kana wali de nambara wali nafulo tabulo o kuma la kana wali nafulo sunya I janto yere la sila aranye I jogonye I kle islam ya bala haidara ye ninde fanye ay sam bisabani ko de ka be kan kanifo mais ala sona be mali dimsini tlanche be ya fam wa be donala o ye munye al bay'atul islamiyya lady wo nte fla fara ala kan te sunyeli ke nte jene yake nte nden fa nte nambara ke sen koron ta ke mbuluko ni ala kira mamadou yembla baranyuma min nambake ni dimseni min ba fe ka ala soro ka kira soro ibe ni deta so fiyo karamo ni kera jene yake la billahi ni ka wabulu dira chugo ini muso min de la ka ke o kana se kene kande no sera kene kan ni kuma na jene yaka na wulla ki jo na ko karabo ko chugodi billahi wagulu be freke ha na wulla ki jo do akana kuma yere aka wuli ki jo do aka nyada ke kifle billahi wagulu be freke bulu jugo ya mayde ni yake anodo be tuila billahi kuma yoro be yoro sika kuma salifu ijija kana jene yake ima ke folo me kana ke billahi ni yake amanyima akoy kado ala ko qur'ana ko ma arsalnaka illa kafatan linnas wallahi muhammadu ne ala ma echi foka soro nyichi hada ma dem bede ma be dalalatul ayataini akoni aya fla dallu tadullu hataini ayataini ala annahu alayhi salam innama ursila umumin nas ako aya fla imbe giralike ka fo ala kira chira nya bede ma hada ma dem be mama boma نعم وبهذا كان الرسول صاحب الرسالة العالمية أكو نينده ياتو على كرا كرا تشيدنيه دنيابه أتيرا دنيابه أما فعل ماكو ورسولا إلى بني إسرائيل لا كافة للناس بشيرا ونذيرا إتيرا دنيابه لما وإتيكو نفلادي بغالي كي كام غولا نسوديا munu sona ku yere di alama u fo iku tanu iku barkada iku tare munu bana ku tere doda kumu fe wa hadha fadlun lam yakun li ghayrihi min ar-rusul alayhim as-salat akoni bunyade alama ni bunyay di nabi man sima amadi chide sima fono ni ali muhammadu te sallallahu alayhi wa sallam الفضل الخامس أكوي كادو فسمانتيا دورونا كون رسالته رحمة لجميع الخلق على كيراكا تشيدنيا دكيرا هنا كتا دانفن بيما سيسا اوتي هذا ما دين دورنغي دي دانفن بي نعم وفي ذلك قوله عز وجل أكو أودياتو على كو قرآن بينغونو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مامادو ميتي فوي كما فوي كا تشيدي دكيرا هنا كتا دانفن بيما وبيبنا تاسو
تدل الآية أن الرسول إنما أرسل رحمة لجميع الخلق ako obe yirali ke aya in be yirali ke munna o de ka fo kira ka cide nya e hina de kata dan fen bema من الإنس والجن والحيوانات البرية والبحرية kadam na hada madena katabla jinala katabla okmala baga munun be gereka ani munun be hali jikono no e jegewu na nyogo nawi kira ka hina be tabema ben yorobala وهذه الرحمة تأم المؤمن الصادق والمنافق والكافر akoy kado o hinay hinay be umumi yake abe dafale nyake kata mu'minima kata kafirima kata munafiqima bebi tasro hinay أما المؤمن ako femunye mu'minin yoro ya فحظه من هذه الرحمة هو الهداية akoy kado ale ni yoro be na ke jumanye ala kira ka hinayna o ye kanadi ala be mu'mini kanali minge kataga okmala ala ko made o de mu'mini be hina musoro ala kira ko la ina fa afle ni kene ba min kan sisa mo chama be o kandale do wa hali suina mo chama be na kanda abe fo o de mako hina ala kan kanda وأما المنافق ako amma nafigi فحظه منها هو الأمان من القتل ako ale ni yoro e mi ye kira ka chili hinala de ako o de ale be danaya ka bo fagalima parce que nafigi ala to de bada ni ala to bi da ite faga nga kasro ite islamé sino kafiri kafsa nafigi kafiri o ko ala te o ye jugu kungile mais nafigi ko ala be mais adalente ala la kabi o ye nafigi de ala kan kiso وأما الكافر ako amma femi ye kafiri yesa فحظه من الرحمة المحمدية هو تأخير العذاب لقوله تعالى ako ale ni yore minye kira ka hineina ako ode ka nyangatala ya khiriya aleka ina fo ala bo fo qur'ana kono وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم mamadu ne ala make ka fo ko mu nyangata abada ka eto chele وهذا فضل عظيم خص به المصطفى عليه الصلاة والسلام ako ni e fo samantia bele de ala kira kerengere ni minye no ye ale de taya ni ma jeto sallallahu alaihi wasallam الفضل السادس ako ikado fo samantia worona كونه آخر الرسل عليهم السلام ale de chiden labanye chiden werete ci mamadu ko ni etnya ngo ni ala kira mamadu temena kani sigi ka chiden were kono ay foyti sora biya wuli ko ci bana ala yere de côté qur'ana kono ni letri forogo datugo ka tambon kala abana o te daire be ala kira chidenya ale de kira khatimur rusul wallahi khatimur rusul wakira foyte nya kono fo ala kira kuma na beka wallahi fimo fe mba nafa kira ya befo anye anga herate fimo fe na kira ya befo anye kani miri foy la nya kono minganga fo kira ya befo hatta hay ni dona nyegena billahi iki sinzi innumangereka na gele yariba kira kuma naka hali ni be na je imuso fe ikan ka kuma mi fo kira ya fo kira de la ka sayyidina ali wele ka wasiya do fo sayyidina ali ye ay kuma kan dama do fo ala kabako ba wala ibado yen ka fo ko kira kama fento ako wa fi wasiyati nabi sallallahu alayhi wa sallam li ali ibn abi talib عليه السلام قال أكو علي مدندو أكو يا علي أكو ثمانية إن أهينوا فلا تلوموا إلا أنفسهم ala kira ko cogodi ako sayyidina ali ma ko mo shegin be nu dogoyara yoro amogo seydi be se ka dogoya nu dogoyara yoro u kana ma si jalagi u yere de yoro dogoya mamu dogoya ma shegi kira kote ay kuma il faut jonye sayyidina ali Bonjour et bienvenue chez Kabbalah. ako ma shegi folo de jonye azahibu ila ma'idatin lam yud'a ilayha ibo folo do a folo de dumuni de min be kariya ka wani dumuni sigile yedro
k'a sɔrɔ maa si m'a wele ka wuli ka na dumuni kɛ a yɛrɛ ye kelen maa min bɛ mɔgɔw sɔrɔ dumuni na dɔrɔn a ka dumuni tɛ a ma toba ye a ma wele a la dɔrɔn ka wuli ka na dɔrɔn k'i tɛgɛ ko k'i tɛgɛ fili dumuni na dɔrɔn k'a dumu ni dumunitigiw y'a dɔgɔya est ce que olu de y'a dɔgɔya jɔn y'a dɔgɔya est ce que a ye min kɛ a kan ka kɛ ale de y'a tobiya ale de y'a sɛnɛ wa a b'a sɔrɔ cogo dɔ wa mun b'a bila k'o kɛ o de la i b'a ye kodɔnna hakilitigi a bɛna nin seegin min fɔ hakilitigi kodɔnna sɔn k'a si kɛ mais nalɔmaw ni laalatɔw b'a kɛ o de la kira kumana k'a ka fɔ mɔgɔw ye kelen a filanan walmutaamiru ala rabbil bayti o ye jɔn ye a filanan maa min bɛ na don du kɔnɔna na k'a sɔrɔ a ye dunan de ye a b'a essayer k'a bɛ dutigiya minɛ dutigi la dunan dutigi a bɛna don wali du kɔnɔ a b'a sigi u b'a bonya ka ji d'a ma hali a ma sangani bɔ ale yɛrɛ kɛra dutigi ye a ye dutigi muso ye tɛmɛ i ka taa ji bila ɲɛgɛn na dɛ ɔ tɛmɛ i ka taa dayɔrɔ fɛ dɛ a bɛ sigi o du kɔnɔ n'a ye dɔgɔyama min sɔrɔ jɔn y'a s'a ma kira ko a filanan y'o ye an b'a surunya ka a tɔ fɔ ka taa a sabanan i y'a faamu dɛ a ko wa talibul khayri min a'da'ihi ani mɔgɔ min bɛ hɛrɛ ɲini nka a bɛ taa hɛrɛ in ɲini a jugu de bolo a b'a sɔrɔ mɔgɔ min b'a fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ a jugu bolo n'a dɔgɔyara jɔn y'a dɔgɔya o y'a sabanan ye a naanina wa talibul fadli min al-li'ami mɔgɔ min bɛ bonya ɲini dangatɔw yɔrɔ dangatɔw bonya t'ale bolo a bɛ se ka bonya d'i ma mɔgɔ min danga b'a kɔ o bɛ se ka bonya se jɔn ma dangadenkuru dama a ba ma sɛgɛn a fa ma sɛgɛn a ma foyi kɛ hali n'u ko bɛ te min f'u ka cotiser dɔ ka saba bɔ dɔ ka naani bɔ dɔ ka duuru bɔ u ka sɔrɔ ka te min dangadenkulu u ye o ye u bɛ balo duwawudenw na wa u t'u fɛ u tɛ far'u la u tɛ s'u la a duurunan an bɛ yen dɛ wa والداخل بين اثنين في سر لم يدخلاه فيه أكو أدورنا mɔgɔ min bɛ n'i y'o kɛ i bɛ dɔgɔya sɔrɔ n'i dɔgɔyara ma n'i dɔgɔya dɛ kira ko k'e de yɛrɛ dɔgɔya a duurunan a ko mɔgɔ min bɛ don mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamu dɛ bayna isnayni fi sirrin gundo la lam yudkhilahu fihi k'a sɔrɔ u ma sen don a la i b'o kɔrɔ dɔn wa ne ye bokum ta tigɛ ma n ko bokum na an ka taa ɲɔgɔn ɲɛ kɛrɛfɛ n b'a fɛ ka kuma dɔ f'i ye an b'o la dɔrɔn e nan'i jɔ an kɛrɛfɛ an y'i wele wa i b'an ka gundo ko kalama n'an ko i ma furu kan est ce que an y'i dɔgɔya ne de y'a wele n ko n b'a fɛ ka na kuma dɔ fɔ a ye so kɔnɔ an donna e bɛ taa an sɔrɔ e mun na i wele la wa gundo kuma min a kan ka f'i ye wa a mɛn o mɛn ni ne m'i dɔgɔya bokum b'i dɔgɔya heyi walima n'an y'i bonya karisa i bɛ yafa ma an bɛ gundo ko kuma de la taa yan fɛ o ye n'an y'i bonya n'o tɛ an b'a f'i ye de furu kan a wɔɔrɔnan wal mustahifu bi sultani mɔgɔ min ka baara ye faga dɔgɔya ye i b'i si kɛ kaso la sisan e ka fanga neni général kunturu k'o fara ba neni k'e maralen tɛ a bɛ t'i mara sisan fanga tɛ maa filankɛ dɛ marifatigi k'o dɔgɔya k'a neni k'a fa neni k'a ba neni k'e ma mara a b'i mara sisan fanga mɔgɔ t'a la o anw denmisɛnnin ma yuri kelen kelen fatɔkɛ dɔ tun bɛ yen nɔ n b'a a yɔrɔnin f'i ye fatɔkɛ n'i nan'i jɔ dɔrɔn n'i ye dagi tu duguma a bɛ boli ka taa dagi sari kan n'i mana kɛ maa o maa ye n'i kɔni ye dagi tu duguma ale bɛ dagi tu i kan a ka fa y'a bila o de la dagi tɛ tu duguma ale ɲɛ garijɛgɛ dɔ nana o ka samaraba b'a la sɔrasikɛ don o jiginna ka bɔ mɔbili kɔnɔ yɔrɔ min o dagi tu dɔrɔn fatɔkɛ borila ka na a kɛ dɔrɔn k'a tu sɔrasikɛ kan sɔrasikɛ y'a ka sentiriba bɔ a cɛra o yɔrɔ min
k'a paro a burula ka kule ka taa mɔgɔw ya ko sɔrɔsikɛ ma ko fatɔ don a ko ni fatɔ don n b'a ka fa kɛnɛya bi a burula ka t'i jɔ yan fɛ a gɛlɛyalen sɔrɔsikɛ ye dagi tu duguma ale yɛrɛ ye dagi tu duguma sɔrɔsikɛ ko fo ten de ni mɔgɔ ye dagi tu duguma kabini o tɛmɛna ni mɔgɔ min ye dagi tu a b'a tu duguma de a t'a tu maa bilen i y'a faamu wa mɔgɔ ka baara ye fanga dɔgɔya ye e y'i yɛrɛ dɔgɔya de fanga hali n'a ta ye nkalon ye tuma dɔw la n b'a fɔ ka préciser i da de a to yen bon mɔgɔ dɔw fana ka baara ye fanga dɔgɔya de a baara tɛ foyi ye anw ka Mali yɛrɛ bɛ a dama tɛmɛna i bɛ t'i sigi ka président yɛrɛ de nɛni foyi tɛ b'a la parce que fanga tɛ Mali la bilen n'o tɛ ni fanga bɛ jamana o jamana la bilahi a tɛ se ka kɛ ka t'i jɔ ka président nɛni a tɛ kɛ jamana si la fo fanga tɛ jamana min na n'o tɛ jamana président ye jamana président de a ka kanfiriya y'a kungo de mais jamana ɲɛmɔgɔ y'ale de a tɛ dɔgɔya ka jamana kɔnɔ hali dutigi ɲɛnama i tɛ sɔn ka dɔgɔya i ka du kɔnɔ i ka duden bɛɛ bɛ ko to i t'a la hali n'i man ɲi i muso n'i denw b'a to i t'a la dutigi ɲɛnama n kan b'o de ma dɛ n kan tɛ dutigi minnu fa sara dɛ n kan tɛ denmisɛnnin minnu fa sara dɛ parce que denmisɛnnin dɔw fa sara a balolen don nka a tɛ yen n'i bɛ yen nɔ i denkɛ ka na n'a sunkuru ye i ka so i balolen ɲɛna i sabali e bɛ yen wa i ye mun k'a la i muso bɛ bɔ yɔrɔ min y'a di a bɛ taa e tɛ se ka kuma yɛrɛ i bɛ yen wa mara ma tiɲɛ wa bon anw ka jamana bɛ kan ka taama nin de kan ta wa n'i kumana kan fɔ ni Ala y'i dɛmɛ sa dɛ musow ye o ye u bɛ parago la u bɛ sotarama bɛɛ kɔrɔ an bɛ taa tɔ filɛ denkuli yɔrɔ la an taa tɔ filɛ nin yɔrɔ la an taa tɔ filɛ a fɔra ko muso ka sabati so kɔnɔ wa qarna fi buyutikunna muso a ye sabati a ka sokɔnɔnaw na wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula a kana bɔ n'aw ma ɲɛ bɔli kɔ a kana bɔ jahili musow bɔcogo la o ye juma ye messile len produit nin de ye jahili musow bɔcogo ye dankun bere zipu a kɛra i k'a cɛ ti i k'i gɛnɛgala bɔ kɛnɛma cɛw kan e taamatɔ bɛɛ de ɲɛ b'i lebu la mais muso in ye kojugu kɛ mais n'a furulen don a cɛ ka jugu a ye bilahi lahara cɛ de bɛ ɲininka a la k'i muso bɔra ta i kun bɛ yen e ye mun k'a la bilahi e ye mun k'a la i ye mun k'a la lahara cɛ caman bɛ t'i jɔ ala ɲɛkɔrɔ kuma tɛ yen dɛ wallahi wo ala kira ɲininka ala kira ye sahabaw ɲininka don dɔ a ko atadruna manil muflis sahabaw aw b'a dɔn jɔnni de ye muflisu ye wa tɛgɛlankolon sahabaw ko k'anw bɛ tɛgɛlankolon dɔn ko bɛɛ bɛ tɛgɛlankolon dɔn kira ko tɛgɛlankolon ye jɔn ye u ko tɛgɛlankolon tɛ maa wɛrɛ ye mɔgɔ min taama t'a kun nasɔngɔ t'a bolo fila t'a bolo dɔrɔmɛ t'a bolo tɛgɛlankolon don papaga t'a bolo o de ye tɛgɛlankolon ye kira ko n kan d'o ma o ye tɛgɛlankolon ye mais ne kan d'o ma ne bɛ tɛgɛlankolon min fɔ ye o de ye tɛgɛlankolon ye ka tɛmɛ nin kan u k'o ye jɔn ye a ko mɔgɔ min nana lahara sali caman b'a bolo sun caman b'a bolo jaga caman b'a bolo a taara magasiɲɛ caman wa a lahara a ka baraji bɛɛ tonna k'a yira a la ko nin bɛɛ y'i ta ye a kɔntannen nisɔndiyalen k'a bɛna taa alijana kɔnɔ yan'a ka tɛmɛ dɔw borila ka na ko a kana karisa bila ka tɛmɛ dɛ a delila ka ne muso jɛnɛya o yɔrɔ bɛɛ melekɛw lahara nkalonten o melekɛw b'a fɔ karisa filɛ nin de k'i delila k'a muso jɛnɛya o yɔrɔ bɛɛ a b'a fɔ ko tiɲɛ don a kɛra a kɛra ayiwa lahara wari tɛ yen sisan ale ka juguman de bɛ ta ka d'i ma i ka ɲuman bɛ d'a ma a ye min muso jɛnɛya o ka juguman dɔ taara ka d'a ma a ka ɲuman min cayara ɲɛ kɔrɔ jɛnɛya in hakɛ taara ka bɔ a la k'o di cɛ ma o cɛ tɛmɛna
usa siran tongoli nya billahi tongoli mani wallahi tongoli mani tongoli be de basse mo anyagalla halbi ko ni ya bane abola dura muso nana kaka na ni chembla kata de atun jengele do billahi amadeli ka tirene ni sina muso che ko danga angeli ya ko ke ya fama ayajo la ilaha illallah che jengele meleke o ba fa be chugodi aba fa ko tiado si jol do ni wa kele ni wa flawo kuru ni ngodi ko ni musuma ko akana ba kala made akadan ni chede na dani na che lahara yawma tubla sarahir gundo be boroto addo ala baba o fana o tabe bo ala ko di ubu tola na ko abeteme ademu sodo buri ba to fene akana ni blaka teme de ale de yengolo nimbara na be frake ni ko mo be na be na dumuni me wallahi amadeli ka sali fonye amadeli ka sun fonye kamaleli tumbenta ka boninye ube tanjene ube tlaka na ndama wallahi amadeli ka kuma ne jene o jene ka ale no dafle ayredi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sadri ijanto yera ngam mo be muna ay ni fimo fefo suina ni site jugumanyo ya mebi suina de ne ko ala ka tubi bonda yeleledo hal le nya mo de soro ka ba dlan to ko were fu itala ko kana tubi suina ka bayake fika saka na nya mo de were soro tinya si ala mai ka dla yemitnya billahi ala be suina minye sunyali haramu bi ikana bayake iki nyasi ala ma wallahi ala be soila ni ma dese ka ba banaw me tubi ndeselen ko ala ma wotona ya amaluna su'a bi jahalatin ko tubi o lutela mo gole mo mi wala jigu ke mata allazina ya'maluna su'a bi jahalatin summa yatubuna an qaribin atigela mo wotna ka tubi hala mame nga ala te tubinum na mo siye mo mi nyitugo ka ke abado amanya ayake wa abakan ka ke wa te sigin ko fa te boala tubi toy wal mani mo min desera la afrika jena dabla be ko moni fe ko ite mais si sa itse ka jena ke ble ko muso ti fe ko ika war ban itat nyana yi halakira isor la ka fo ala ne ele mana misdi ko ala ko tagaje ya ika sede bala ala kan kisama demsenu ayaw janto awere la o munu na ma korofo ayaw yere di alama demsenu nya o kadi alay wallahi demsenu ka yere di alama demsenu nya ala ko la hara jodon klete jo ma munu kungulo sanfa o demsenu nude sigata ala de baray nana kunche ni islamiya dunga laydu woro o taliye muso ani chawfe ninku anye sandare ka be december kalo masamba fla ani muga ambawlo daniya ka fo islamiya demito ansar tonde munum be sandare la radio sango sa ube ni mawldu bay nyenamaya ube cibla ankara mo ba manoi alhaji ibrahim nyengi akana kana wala like wi ala kira kula wala me dawde ke nyinanta kira herala chogomi samareta ala ko irana basigini beni kile ala ko sabati anga jamana kono wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu